Unsa may gibati nato karon kap nga karong adlaw gipahigayon ang validation sa tuang provincial water resource. Lipay kay ko kay haron masulbad ang mga hose ba nga putol-putol bitaw. Mm. Kay tingin luoy gid magsige. Sige lang kog bugkos anang mga kuan ba kaning guma. Yaog kay naa naman mas dako jud kay kung kalipay nga kuan kay sa tanang sa among katawhan po diri maka hatag pud og mga kuan sa tanang mga katawhan diri ang tubig. Oo. Pila gid ka mga kuan pamilya ang apektado ni ining kuan kining daot sa inyohang patubig kap. Kuan unom ni sa kapurok nya 100 218 Mm. ka pamilya. So taod-taod na ibalaan ninyo nga dunay daghang mga leaking ang ato ang mga hose. Taod-taod na gini siya. Unsa may gibuhat na to kap nga pamaagi para mapaabot sa to ang gobyerno kini maong kuan hangtod nga niabot karon nga adlaw. Naghimo mig request sa tong niaging sa tong bulana to nya amo la tong gikuan nga ug maabot mas maayo. Sus karon kay naa naman ni karon di nalipay gid kay ana. Wa jud ka nagdahom. Wa gyud ko nagdahom nga maabot. Nga akong mensahe lang sa ato ang gobernador. Dako kay mitkalipay sa mga gob. Maabot ang host mas nindot kayo. Ug kang kuan Vice Governor si Mark Cagas. Sir, daghang kayong salamat sir sa host nga maabot sa moa.